Fourth quarter na, fourth quarter. Kyle. Nice. Kailangan maka 120 tayo ha, 120. Parang NBA lang ha. Ano to, my goal? Ba, pag point system, edi mas maganda. What's back door? Good job, Thor. Nice, Thor. Yun, sayang. Nice, Sander. Good job, Sander. Hindi na lang. 99. Okay, okay. Tayo ulit. Tayo ulit. Pinrest na. Bang, sayang. Bang, yun! Nakatres! Ayos! Meron ka sapatos sa papa mo. Isa pa. Ba. Okay, takbo. Ayun, binasa na. Nice, Kyle. All the way na agad yan. Sige, pagmangga kayo ulit. Patay kayo. Tatalsik ulit. Ang trabaho niyan. Woo! Ba, hook shot yun ah. Ang galing talaga nun. Hook shot yun ah. Isang bilog lang. Bang! Wow! Sayang, nilinis lang. Take it inside. Isip pa yung bola lumabas. Nilinis lang, mga lastik na yan. Nasa loob na lumabas. Ha? Ganun ba yan kahit nakataas mong kamay mo? Oh, yeah. 104. Yan lang ata ang gumawa eh. Yan lang ang gumagawa eh, no? Mayabang nga siya eh. Pakayabang naman ito. Mayabang. Ano may kamay na? Kari, no? Kari. Kari-kari. Ang yabang nga. Pero marunong. Pero mayabang. Nice mix. Nice. Yan Sayang. Oh, come on, buddy. What are you doing? Ano naman to? Nice, Tor. Sa kabila, Tor. Ayan. Ayun na, sige, sampalin mo yan. Nice. One more, Nico. Nice. Sayang. Ayaw din. Sayang. Come on, Mig. Sibat yan eh, sibat. Turn around. Ayun na. Ah, nulok pa oh. Mga carry talaga, carry. Jambol. Foul pa rin. Tayo, sabi ko sa'yo. Foul. Dulo. Tinawagan ng foul. Sino? Si Sander. Bola naman ang hawak eh, foul. Hands up. Ba dito sa referee ko, hindi na ata. Come inside. Malamig na. Ginaw na. Oh, traveling yun ah. Go Sander! All the way! Sige, kaya mo yan. Nice, Nico. Oh, panis. Ayun yung may hapon. Good job, Sander. O, babawi daw dito siya. Turn around, Mig. Ba, tira ng tira sa tres ah. Yun. Nice. Oh, Wala pang tao sa ilalim, ha? elite yun ah. Elite move. Boss ko. Napaalala mo pa yon? Nice mix. Na mix. Volleyball Top player board. eh. Yan. Yes! Good finish. Nadali mo, tumalsik. Top board na sana yun. Tumalsik. Kaya na, pinasok na ulit. Mga kulukoy. Yeah, good job, Thor. Yan, salpakan mo na, Tor. Nice. Oh, top board oh. Good job, Thor. Kada 5 minutes, palit siya ng tao. Oo. Para makapahinga. Ba, ito yung Pinoy yan. Oo, baka kung Press, Kyle. Press. Bang! One more. Ayaw pa rin. Nice, Sander. Good job, Sander. Galing mo. Nice ah. Yan, madala. 100 na, malapit ng 30. Sabi ko, 120. Huwag niya naman gawin 150.
Na-shoot ka na, ayaw mo pa tumira. Behind you. Behind you. Pagod na yung kalaban, ayaw nang gumawa. Oh, banis. Oh, sub. Yan, oh, sub na. Sub. Yan oh, tambak malala. Pesto. Go deep. Bang! Yun, galing. Switch. Wala. Nice block! Oh, tumawag yung foul doon. Yung sa unahan, hindi tumawag. Tapos na yung baba. Late call? Hindi, at saka tumawag yan nandun sa malayo. Yan nandun sa harap, hindi nga tumatawag. Paano daw magreklamo? Goal ko kasi 150. Oo, 150. Parang hindi. Baka 130 lang. Yeah, rebound. KJ. Oh. Shoot to, Kobe. 3 points. Open. Hindi makakita ng tao na ano. Shoot. There, deep. Shoot it. Sayang, kapul. Isa pa, dunk. Nice. Ay, sayang. Boom. Foul. Salamin. Yan ang mahirap pag nakasalamin. Bakit naman yung salamin? Pagbabasketball. Wala pang tali. Oh? Ba't ganun? Dapat may tali. Nakadikit sa mukha niyo parang salamin. Ay, gano'n. Natanggalan na ng salamin, Paul. Plastic yan. That's okay. Sino yung foul? Kami sa foul ah. Yes, 2 Well, minutes. wala bang penalty. Kami na penalty. Takbo na! Yan, ganun. Patay kayo. Bang. One more, Kobe. Yan. Sayang short. Oh, good save. Oh. Sayang. Yun, nakuha pa. Good. Oh. Sayang. Oh. Alley-oop sana. Sayang. It's alright. Ayun na yung nandiyan eh. Hindi, alam niya, dapat next time. Practice. Yeah. Timing lang yun. Alam niyo yung moves dapat, no? Oo. First time. Oh, foul pa rin? Si Roji, pa-foul yan. 2-1. Hindi, si Sander ata. 2-1 si Roji, foul. 1 minute. Wala, hindi kaya ng 1:30. Malawak ka, 120. Akala ko ba, stop clock pag ano? Yan na. Inano na, para mabilis. Matapos na, serving na daw. Wala. Ito na. Patay kayo, all the way. Up. Foul. Huwag ka ma-injury, meron pa tayo laro bukas. Gawin niya ng 120. Shoot na daw sa. Oh, 120 na para Sarado. sarado. One more, Sander. Bilisan mo. Palit na lang. 120. Ayaw. Wala. Ano ba yan? Wala 120. Ayaw. Hindi nag-120. Takbo! Asan si G? Asan si ano? Wala na. Hindi mo pa siya na 120. Laban. Hindi na yan. Oh, panalo. Ano na yun? Kumbaga mercy na yun. Oh, ayan ha.
Panalo sila, panalo. Ayos. Good job guys, good job. Pasok tayo bukas.